आंदोलन करपी तरणाट्यांक उधई म्हणपी भाजप नेत्यांच्या वक्तव्याचो काँग्रेस नेते ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी खर उतरांनी निषेध केलो. भाजप सरकार तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवपाक अपयशी थारला आणि उलट त्यांचो अपमान करता असो आरोप तांणी केलो. तशेंच आंदोलनाच्या वेळार भाजपच्या मोर्चाक पणजेच्या काँग्रेस हाऊसकडेन थेट वचपाक वाट करून दिवपी गोवा पोलिसांच्या भुमिकेचेर पालेकार हांणी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि पोलिसांच्या कारवाईचेर संताप उक्तायलो. Nothing short of calling young generation terrorists. None of them are terrorists. My daughter is not terrorist. People who are here, the students who are here are not terrorists or termites. But they have termed them as terrorists. आज RSS proud झाले असतली. Ask me why? कारण आज त्यांनी एक नवो वर्ड शिकयलो. भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट, सुशिक्षित प्रेसिडेंट, तांचे मंत्री, तांचे आमदार, आज तांणी तांच्या युथाक एक नवो वर्ड शिकयलो, भडवा. खबर आसा तुमका? साऊंड्स बॅड नो? दिसता केन्ना ऐकला तुम्ही भुरग्यांनी घराकडे आवय बापाय कडल्यान वर्ड भडवा ऐकला? भडवा इज अ बॅड वर्ड and slogans were being shouted by the president of the party, repeated by the youngsters who are following them. की भडवा हे तुमका करून दवरतले ते लक्षात दवरा एक दीस. It is time. The youth, I am here with this youth who have gathered here. They may be a smaller number today, but they will rise up. They will rise up to teach you a lesson. Don't take them for granted. One day, if we don't rise up, आज बायल म्हणजे फर्स्ट टाइम आयला पॉलिटिका, केन्ना येना ते भायर केन्ना सरना, पण कित्याक आयले ते आज? कारण म्हजे भुरगे जे फुडें व्हडले जातले तेन्ना परत पेपर लीक जावपा जायना. व्हॉट इज द क्वेश्चन दॅट द स्टुडंट्स आज? मर्डर कर म्हणून सांगना ते, ताका मार म्हणून सांगना धर्मेंद्र प्रधानाक. ते सांगता आनी कितें मागता ते रिजायन कर, ते युजलेस तो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो तें जायना. फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिक्स you are playing with the future of young generation. We will not let this happen, and for this I stand by the youth who are present here today. I am sure BJP चे youth असतले जांकां हांगा येन दिसता असतले, पण भंय दिसता. कारण what they are going to teach you, what they are going to teach these RSS followers who have been there, will be proud today of president of Bharatiya Janata Party, because he taught one more word to them, भडवा. Rest I leave it to you. Darwin's theory ते म्हणटा आनी काल सिनोनिमिटी दाखयता. टर्माइट्स एंड कॉकरोचीस आर सेम ब्रीड म्हणून. आमचे इव्होल्युशन ह्युमन्साचे जाले माकडांतल्यान. हे ह्युमन्स जाले काय माकडूच उरले, ते थंय वयर बसता. देव बरें करूं.